Investors, selamat datang di Weekly Review, program mingguan dari channel I Am Community. Weekly Review kali ini akan membawakan berita mingguan yang paling update. So, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak Weekly Review kali ini bersama Lauren dan Dasya. Sebelumnya di Indonesia telah ada beberapa macam vaksin. Vaksin tersebut yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Nah, kali ini kita kedatangan vaksin jenis baru yang merupakan pemberian dari Amerika Serikat bernama vaksin Moderna. Dilansir dari Kemkominfo lintas berita terkini, vaksin Moderna merupakan jenis vaksin mRNA yang menggunakan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai virus tertentu. Target dari vaksin ini adalah diberikan untuk masyarakat umum dan merupakan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan. Jeda dosis pada vaksin ini memerlukan waktu 28 hari. Senior Portfolio Manager Equity PT Manulife Asset Management Indonesia, Caroline Rusli menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dilansir dari money.kompas.com, Caroline mengatakan bahwa memasuki kuartal ketiga 2021, momentum pemulihan ekonomi terhambat oleh peningkatan tajam kasus COVID-19 yang membuat diberlakukannya PPKM level 4 di Jawa dan di Bali. Sebab dua pulau tersebut berkontribusi sebesar 60% dari total perekonomian di Indonesia. Sebagai upaya memulihkan ekonomi, pemerintah juga mengerahkan berbagai upaya untuk mengenjot vaksinasi guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Rencananya, pemerintah menargetkan 100% vaksinasi pada populasi sasaran vaksin pada Maret 2022. Instagram tengah serius membuat ekosistem di platformnya supaya lebih aman dari tindakan-tindakan orang jahat. Baru-baru ini, perusahaan mengumumkan sejumlah perubahan baru untuk akun milik kelompok remaja. Dilansir dari tech.id, Instagram mengatakan akan mengubah pengaturan akun default ke mode private secara khusus pada pengguna di bawah usia 16 tahun ketika mereka mendaftar. Dengan pengaturan mode private, berarti hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat postingan dari pengguna remaja. Selain menambahkan pengaturan akun default dalam mode private, Instagram telah mengembangkan algoritma pencarian untuk mempersulit penemuan akun pengguna remaja. Jadi, pengiklan tidak akan lagi dapat mengumpulkan data dari pengguna remaja secara sembarangan dan pengiklan akan dibatasi untuk menargetkan iklannya dengan berdasar usia, jenis kelamin, dan juga lokasi dari pengguna remaja. Hello everyone, my name is Dasha and I will be your host for this week's Weekly Review. Now, on this week's Weekly Review, first up on the list, coming from Germany, an explosion happened at a chemical plant in Leverkusen, Germany. The explosion that happened on Tuesday, 27 July 2021, has killed at least 2 people and 31 injured. Others are still missing and still in search. Until today, there's no specific reason why this happened, but based on the fire officials who tested the air there, said that the air isn't dangerous for the residents. But still, city officials demanded all residents to stay inside their house until the late afternoon and warned people outside Leverkusen to avoid the area. City officials also warned children not to play outside at the moment and asked all residents not to eat fruits and vegetables from their gardens in the coming days. Second on the list, we have Australia.
While other cities in Australia have reopened, Sydney, on the other hand, extended their lockdown. Coming from New South Wales, NSW Prime Minister Gladys Berejiklian announced that Sydney will be adding 4 more weeks of lockdown until August 28, 2021. This step was taken due to the reported 177 new cases of COVID on Tuesday. Last but not least, we have the Tokyo Olympics 2020, the international multi-sport event that is currently happening from July 23, 2021 until August 8, 2021 in Tokyo, Japan, has given us many exciting and heart-pounding news. Athletes from 205 countries all gathered around in Tokyo to compete in this event. There are 11,000 athletes competing in 33 different sports. Not to forget, in the Tokyo Olympics 2020, 4 new sports have been added to the list. The 4 new sports are karate, sport climbing, skateboarding, and surfing. Baseball and softball are also a part of the Tokyo Olympics again for the first time since 2008. That's the end of our list for this week's weekly review. Hope you guys enjoyed it, and thank you for listening.